All one? All one. Two one. Dalawang tagalahati. Balitan, hindi ko kaya. Hindi na kaya. Bali tatlo. Kasi amat, kalahati. Amati ka ba? Oo. Hindi. Oo. Hindi kinaya. Hindi kailangan na ako. Sulit naman. Ay, sulit naman sir. Ulit na rin. Ba? Aba? Sana. Ano sa atin, sir? All. All. Score! Hindi, 2-1, 2-1 pala. Lamang yung black eh. 2-1. 2-1. All to. 3-2. 3-2. Black. 3-2. Black. Ang oras po natin, 6 minutes and 40 seconds. Sige, wala nang change yan. 15-15 na yan, diretso. Huli. Narap ko sige, nagkamali ako. Kaya hindi ko na yan narap. Oo, sir. Magala akong gano'n na eh. Kaya nakatayo ko ng ilang person na yun eh. Yun! Hindi pa kumano yung shooting ni... 6 minutes. Si James, Oh, 4-3, 4-3. 4-3 na, sir. Tabang yung black. Nakasit ang black. 4-3, lamang ang black. 4-3, 4-3. All for sana. Hindi ko alam, sir. Parang kumuha naman ata. Kasi nalagan sila dito. Sasabihan naman. Sasabihan na. Score, sir. Score. Hindi, wala. Diretso. Pinasa na Jerry. Hindi nakatingin eh. Jerry. Black ball. Jerry to Joseph. Magkakaroon nila kasama si Joseph. Joseph to Lee. Adonis to Mila. Wala. Jan to James. Solo, flight. Nice one. All more. 4 minutes, 20 seconds. Joseph to Lee. Naghanap pa kasama ng Ponce. Diretso. Ponce, Pinversa. Nilabas kay Joseph. Short na sa ace. Jan to Nino to James. Easy one. 5-4. Ponce to Jelly, Pinversa. Bago foul. White ball. Ninyo to Kaloy. Sumasaya sa play to Ninyo. Mira. Aborting. Wala. James to Ninyo ulit. Pinasa ka James pumeke. James sa corner. Tumira. Nice. 6-4. Ponce. Solo. Wala. Ponce. Talo. Kaloy. Nice one.
Kitang-kita sa video yun. 7-4. Ha? Nag-side step. Euro step eh. O blocking. Hindi na kumingiti si Lee. Lee, Ponce. Ponce, mutik pang hindi makuha ang bola. Joseph, last touch. White ball. Tapos nila natin. Oo, hindi. Wala pa naman ah. Diretso lang. Hindi ko kasi nakita kung ako saan. Alas 10 na tayo nagsimula, sir. 9:15. Nino is a jumper. 8-4. Ponce. 8-5. Just lang naman eh. Kaloy na dyan. Dyan, tumira, malakas ko bowling, nakuulit. Naagaw ni. Kaloy, nakaitim ka kasi. Nice pass! Uy, nice break! Z, short. Diretso. Miscommunication by me and Ponce. Kaloy to Z. Z, diretso, binalik kay Kaloy. Nice one! 9-5. 1 minute. Last 1 minute. Hindi, yun lang nga yun eh. Sabi ko, diretso na eh. Diretso na sila. Oo. 1-15 straight. Diretso na, 1-15. Oy! Diretso na, 1-15. Diretso, 1-15. Wala ang oras. 10-5. Straight. 15. 15. James. Paul. White ball. Wala tayong magalan. Okay na. Basta... Sakto yun! John, pinasa ko James, short jumper, mid-place, straight, dito Ponce, to Joseph. 10-6. Oras, 3 minutes. Dito ko na yung orasa, sir. Paul, graduate ka na, ha? White ball. Kaloy kay John, bibili kay Kaloy for 2. Kaloy, wala po. Mid-place, tapos James, bibili kay Kaloy. Ponce. Time remaining, 2 minutes. 10-7. 2 minutes. Wala pa. Talo. Time remaining, 1 minute and 45 seconds. 1 and 45. Mendoza versus Mendoza. Mendoza,
Yung? 10-8. O, dalawa na lang. Time remaining. 1 minute and 10 seconds. Ano ba sila? Hindi, baka yung mga yun. Kaloy. Wala. Nakuha ni John. John, paboarding. Wala pa rin. 50 seconds. Easy farm. 5-8. 10 lang. Isa na lang. White team. 40 seconds. Z. Short. Lee. Dire-diretso si Lee. Oops. Nice play. Wala, iba yung pwesto na yung boss mo. 30 seconds. 30 seconds. Last 2 possession. 2 possession. 30 seconds. Mendoza tuloy. Okay. Nasa tuloy. Mendoza short. 2 balls. All. 20 seconds. 20 seconds. All 10. 1-0. Lamang ang puti. 15 seconds. Last play. Last. Last play. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Game. Game ball.